this for me. Melissa Mimi, I will never forget what you did for me. Melissa Mimi, Inije Melissa, baby for I, Masibachi Kokifo, Ikachesirila, Simagala sana before Melissa, Ikahoyala, Rasking Masasi Kokifo, Ikawili Kajolai, Siditan Yogodation before Ikakanglitriala, Ajara Tutan Yogofene Kokifo. Ikaladiriala, C'est the air jama baby for right. Ikapaso de Nyumayai, Melissa Mimi, depuis les États-Unis, Miami. Thank you for Miami. Melissa Mimi, Thanks for what you did for me. Melissa Mimi, I will never forget what you did for me. Ok, mbalemon au bela jeleni wula. Au balema kene do lion Ivan les lions de la diaspora. Fembe fo janfa ala kanto nyoen. Anye ode fo bi ambe bo amena kene konnana. Ces derniers URD ka coalition kelen kofe. Hakilla mimbe ana, hakilla mimbe fasodona. Voti tagabolo bitogomina. Wale minumbe kake, wale minumbe sira la kana. Donc ambanda do olla dondoni. Amse ka nyokon la famille togomina. Mais vidéo ni c'est très intéressant. Akadien anga vidéo in partager nyokon fait Espagne kono ya. Francis bien fantam na libela jelen fait. C'est-à-dire mo hob yoro yoro. URD mo hob yoro yoro. Ça me plaît vraiment. Ça me va droit au cœur en bela jelen anga vidéo in partager nyokon fait. Quel est le souffre kuna bana mba foto mena. Marba yasate don tukuni quoi. You did, Donc ami nyokon bolo. Melissa Mimi. Amato mo don kana lini sanfé. Donc ambe soroga do débat kon nana. Mais bien avant tout, il y a pas de délicat au fait. Car il y a 21 heures de fois. Mais depuis du coup, il y a 600. Même un minute qui est pour que ça se la du téléphone de là, mi fait un de là. Bon, RCL, un téléphone est déchargé. Donc, je suis obligé de finir le téléphone pour que je me barre déjà, il y a sinon, on te met à reporter quoi. Donc, il y a pas de délicat au fait pour le retard. Mais ami nyogomolo ambe folise au bela jele ma ko sigida la krenkren la arash balaira foli biye ambe folisi ma daw makanso ambe folisi ma abe traore foli biye mesh diana sisoko ambe folisi ma abe traore ambe folisi ma mo mobilin sanfé ambe bela jele fo. Comme il y a photo mi amato mo fitini kana lini sanfé donc ambe soroka temeni baro ni ala ka je sujet ka chan antna se ka be la travail bi mais ni ala sonama campagne d'aile tolado il y a photo mi na campagne be d'aile les 7 donc avec date goût les 20 donc konnana CDR bi fam fait yorde mo bi fon fam fait on décra balema may on décra shinji may donc en bela jelembe je kambulu li nyokoma akra jagu sari aba banga de jangele banga jo nyondi de jangele mani bagara aundae widiga olonge ambora ka Melissa ka son lame donc anga bazman e fono lame doni
Sénégal de vidéo qu'on a, j'ai dit encore bonsoir à Mélissa depuis aux États-Unis. Big respect, big up. Mélissa a mis Romboula dans les deux fins de fois d'enfant à la cantine. Jenny, bonsoir. Ma moitié, avec toi, du camp du Ménévé. Ismaël Soumano, Jacques Traoré. Dani Doroni, avec toi, Ami Romboula dans les deux. Daou Makanso, bonsoir. Bon, les vidéos est un peu choquant, mais avec un truc. Koni sabola ka bere muti wore ke ka faka aras manikade abitogo di yere manikade yere abitogo di na mi nyoko mbolo fin be fo jamfa Issa Bamba bonsoir Yahaya Jagite bonsoir CDR bi yoro din ko nana be fodise o bela jelema krenkrelen ala mon président habito di demi jara défi à Valence donc nous de fort et sujet million bolobi taka bolo kono nana lion kina seka do sujet nous kono pour la fort comme habito mina mais ame fitini fort donc kuma di awrema ame hakila o fale semaine prochaine ni ala sonama ame vidéo ko la quoi. Donc, au dedans pour que Kanye faut on y en a ni à la gadget quoi. Les grands Kofi, bonsoir et respect à toi. Ahmed Traoré, bonsoir. Ibé, on est ensemble pour toujours. Ibé, l'incontournable Ibé. Ibé, infatigable. Aminyo Rombolo, bonsoir. Grand Donumé, bonsoir. Oh, big up à toi, mon c'est la fin. Wara Sangare, bonsoir. Madi Wedrago, communément appelé Kofi. Bonsoir à toi. Adiamo Solo. Aminyo Rombolo, Danedo. Donc, on met Black Soulman la meno, on met de sujet donc on a un vidéo partagé, on a la haklou. Ras c'est que Katani a nous sommes ensemble de Nimé. Adou, Soumara, Adori. À la campagne. Bravo Lyon Ivan. Merci, bravo à toi. Vive les CDR. Salut la famille, bonsoir. Yakou Kone, bonsoir. Ras Balaïra, Boakabla, Boababla. Salut les lions Ivan. Salut à toi. Yakou Kone, hola. Buenas tardes. Yadiso, very nice. Vraiment merci. Adandelo, Ras Balaïra, merci beaucoup. Amadou Kanté, bonsoir. Les lions. Jim Tunga. Salut Ivan, bonsoir à toi aussi mon frère. Mali Tien, lion de la diaspora. Temberfo Diamfam, Balemake à la cantine. Bravo à toi. Les temps sont difficiles, mais on frappe et puis on capte le futur. Tant shooté. Anya orefongo tchekene na kule manjuku. Tcheni kule kando le kule kante mbalemon ore sayai. Horon denya keneka. Yerewuleya keneka. Tchesekin côté. Agneau de fond. Le CDR c'est comme l'avion. L'avion n'a pas de rétroviseur. Si ça décolle, ça va directement. Les gens qui disent qu'on va droit au mur, on fait. Nous on s'en fout au canard boité. Ce soir, on casse et puis on brûle. Il y a fois les milomènes. Aminyo Rombola dans les dos. Na kadie na limi sanfe na madie alikia manga na nyoye mouye oyoyi. Nous de fois, nos vidéos ni avec c'est un peu choquant. C'est un peu choquant. Mais horon dinya konana, yere wolo dinya konana, halala dinya konana. Kumakande. Mais les chiens boivent, la caravane passe. Hein? Salut Ivan depuis Canada, merci beaucoup. À montrer.
On est ensemble, Traoré Ibrahim. Fais belle fois Janfa. Nous de Fongo. Beba sinamuso koka diye. Maintenant ni baye chien ta dongo a kadiye ki baye sans fait. Mbalemo ateke mo chita ine alata. Billahi anyo de fo. Alata. Anyabi histoire la. Maintenant. Anyabi video kunta una anyabi feuna. Mais lion benamba barachi aunyana. Mimbe mba fo aunyana. Mais bamanan ko te ko chie daga do burufiela. Nyoko men nyinina. Billahi ote bade. Non. Obe bade to godi. Otoye sampalemo. Ngami nyoko mbolo de adane do. Campagne Madaela. Nous sommes prêts. Tous les coups sont permis. Les Lilomais. Je dis bien tous les coups sont permis. Je me profite à dire bonsoir à toute la France qui sont là matin, midi, soir à soutenir les CDR. Vraiment big up à vous, les Français et les Françaises. On est ensemble sans oublier les Italiens et les Italiennes, les Américains, les Allemands, tout. Ça veut dire quoi? En grosso modo, fais un bel fois Janfa. Aïe. Fais un bel jorobe michi kunlo la ko fo sege ya tambalema. Billahi ni sege michi kunlo tababla. Ok, mbalema wakati sera, je pense que moko keme flani tani doni be lini sanfé. Anyo refo ame danga denya karike bi ka c'est-à-dire fade ou sigilenteni minye amena o de fo unyana. Et mumbi CDR ko ere la mumi URD ko la amena o de fo anyo de fo ngo sisan ambe romina gloki bede amba taka do ankana ni nana ni système fond fin tout comme je dis bien hein, Aïcha Doumbia bonsoir, tous les coups sont permis. Donc les CDR l'URD des faits que oyo coalition que c'est-à-dire au kana ko fe kuma de la metuguni quoi te chiwrebe lela ni nyintreke te sa sirugu senaka telita madaka mima billahi surugu gansana mabe di santa sentana sirilo sena mbalema o ka fo onyana dasu bakurumba ya folila sujet de maro de bambulanken ka minfo. Je dis bonsoir à tous les membres du CDR de l'Espagne et ni ONRS Giroy mbe folisi obema et concrètement nga président mbe province ou l'antisera foli ke ni foli ke bakurumba foli la toko fonganda se utoma ni ka folisi uma en quelque sorte comme Madrid président encore folie bien comité président encore folie bien Madrid et Barcelone comité au président encore folie bien et Bilbao comité président encore folie bien Almeria comité président encore folie bien Valence comité président encore folie bien Séville CDR comité bi fon famu fait Espagne konana obela jelen ka folie bien mbalema ka yiraola ka fo bi uladena nyoka changula to di parce que agno de fongo voti wakati sera et ambe qualité na sugube au delà ou koko arashi bachi be yelema komi nonchi arashi bachi kelente yelema komi nonchi ne o de finyana CDR ka tagabolo c'est-à-dire ni a jatimine bakurumba ya folila Mali rebe Mali den bela jelen CDR de CDR koro e jumendi on de koko on be fe fasoka c'est ka bonno la hake o ka se ka kekele on ni anga na follow anga dembaya amis jen akko Mali encore pour que bela jelen ka hake ka se ka kekele to di grand Abdoulaye bonsoir depuis Abinefar donc mbalemon o kononana Mali den fon fe mumbi kelela bi ko changement ni a jatimine en grosso modo a BCDRD iba kono ita kono CDR to nibu au don à définition et don ni ko changement kana et CDRD mais ou koko on be élément ko CDRD élément comme nonji ko anye candidature mi choisi ko antumbora ko anye oneni ao antumbora anye oneni ko angoye zoe angoye fanaye ango bitanto adonata aborata ouais mbalema o mais fendo de bi ango oyira nyogona bay ango yira nyogona et ministre bora on fait ni oye ministre comment dirais-je Abdraman Sila tungaranko ka ministre ani barakelo ka ben ministre ni oye ben Mahmoud Katra ale bora on fait ani
mɔgɔ caman caman délégation caman caman u bɔra anw fɛ yan Espagne jamana kɔnɔna na a ma mɛn an ka fɛngɛ bɛ yan comment dirais-je ambassade bɛ yan a don tɔgɔ la ne Lion Ivan bɔra ni kasanke ye ka na yira bɛɛ la n ko ministre ɲana ni a bɛ n kɛ sungo min ye de a kan kɛ sungo min ye n'a bɛ n kɛ wuluw kun a kan kɛ wuluw kun min ka di ne da ye avec liberté d'expression n b'a fɔ hali c'est-à-dire hali n'i ye mɛlɛkɛ jɔ ɲɛfɛ n b'a fɔ o sayako kelen n bɛ o ta quoi n tɛ siran quoi n tɛ siran cɛbakɔrɔ ye décision de ye sa bilahi n'o de fɔ n ko cɛbakɔrɔba n'i siranna dɔrɔn i jɔyɔrɔ bɛ dɔgɔya ministre tɛ dɛ ambassade tɛ dɛ bilahi n'i ye IBK jɔ ye a don tɔgɔ la IBK mana mun kɛ o dimi de donna ne na parce que a kun ka di ne IBK de ka ye kɛnɛ kan ne ka a ɲɛfɔ quoi mais an y'o de fɔ an b'i tanu o t'a to ni i ye sira bila ko an k'i laburuja o jɔn tɛ yen ni i burujara fɔlɔ ni i yɛlɛmana o t'a to fɔlɔ ko an k'o fɔ CDR ka tagabolo ye o de ye mɔgɔw ma se ka o de faamu donc raison pour laquelle ɲɛ b'a la bi réseaux sociaux sanfɛ kuma caman caman bɛ ka fɔ wali caman bɛ ka yira parce que Arash Bachi ko an ka candidat kɛra Sumela Sise IR2 ye mais ne balimakɛ n balimamuso minnu ye CDR kanu dɔw ko olu bi CDR la mais olu ti don a jɛkulu kɔnɔna na aw ta faamuyalen don an bi aw fo o kanu na minnu b'a kɔnɔna na ne y'o de fɔ CDR kɛra jɛkulu ye jɛkulu min ni a créera a mɛnna mais jɛkulu in ye san sɔrɔ wagati jumɛn o kɛra nin san 2017 ka na se sisan ma bonsoir à ta Awa Keita depuis les États-Unis donc n balimaw an bɛ fɛ ka mun de fɔ an bɛna nin kuma ye dɔɔni dɔɔni de fait que CDR kɛra jɛkulu ye malien sanga ko de ka di malien ye fɛn o fɛn mun bi sanga na o de ka di malien ye ne Lion mun filɛ nin ye personnellement n bɛ exemple ta n yɛrɛ kan bi ka fɛn dɔ fɔ aw ɲɛna mɔgɔ caman ti fɛn min kalama mais n'o de fɔ Mali politicien Mali gakulunkana saba Lion bɛ fɛn caman dɔn a kɔnɔna na c'est pas parce que n tɛ bɔ ka kuma c'est pas parce que wale dɔw bɛ n tɛ se k'o kɛ n bɛ se ka tani kɛ su ani tile mais n t'a kɛ ka da wale dɔ de kan ne Lion mun filɛ nin ye ne tun ye parti yɛlɛma mɔgɔ de ye ni n ko parti yɛlɛma mɔgɔ Musa Mara ka mɔgɔ tun ye ne ye Musa Mara ye ne invité yan n bɔra Espagne jamana kan yan ka taga Faransi a nɔfɛ an ka meeting kɛ ɲɔgɔn fɛ ni mɔgɔ min hakili ka di ni mɔgɔ min ɲɛnɔ ka di Faransikaw a y'a jate minɛ ne ye meeting caman kɛ aw ka foyer kɔnɔ ne ni Musa Mara n'o de fɔ an ye bamananden de hɔrɔnden Lion tɛ sira cɛ yɛrɛ i ka dɔrɔmɛ ti Lion kɔnɔ dɛ n y'o de fɔ ne bɔra yan tagara Musa Mara fɛ yen an ye fɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ Faransi n'aw t'a kalama n b'a fɔ aw ɲɛna en ce moment ma don CDR la mais don min na CDR ko na an nana kɛ kala ye k'a sigi kala kan ni Arash Bachi ka kuma n k'a ma Arash Bachi ne Lion ne tun ye ni Musa Mara tun bɛ ɲɔgɔn fɛ nka bi an bɛ don min na komi bi sani an bɛ don CDR la n ye Musa Mara bila n y'a bila ka da daliluya dɔ de kan n y'a bila ka da hakilila dɔ de kan mais Musa Mara wele i ɲɛna ka kuma i b'a lamɛn i ni Musa Mara bi kuma ɲɔgɔnya a kuma ɲɔgɔnya i k'a ɲɛfɔ a ɲɛna ne Lion ko ten mais n taara Faransi Musa Mara ma n ka billet tigɛ dɛ a ko a bɛ n ka avion billet tigɛ n ko non aller et retour a wari bɔra ne Lion kun c'est pas parce que million bɛ n kun c'est pas parce que milliard bɛ n kun et puis fana n kelen tɛ taga an ka ɲɔgɔn ye n kelen tɛ taga ni mɔgɔ de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ o tigilamɔgɔ ka billet avion aller retour ne Lion de y'a bɔ n bɛ fɛ ka fɛn dɔ fɔ aw ɲɛna ko ninnu a kɔnɔ ka dun mais n kalenna n fasu la n taara Faransi ni Musa Mara ye ɲɔgɔn ye a ye mɔgɔ bila ka taga n kunbɛn Gare du Nord la ni mɔgɔ min taara ɲɔgɔn fɛ a ye don n ka page kɔnɔ a mɛnna n ye a waleyaw bila ye Musa Mara ko ma a bɛ fɛ an ka ɲɔgɔn ye c'est-à-dire n tɛna se ka kuma bɛɛ fɔ mais n bɛ dakurunya n bɛ fitinin dɔrɔn de fɔ a la pour que aw ka se k'a faamu k'a fɔ tagabolo min bɛ CDR bolo wale min bɛ an na guloki min bɛ an kan na hɔrɔndenya min bɛ an na n bɛ fɛ k'o fitinin dɔrɔn yira aw la ne ni Musa Mara an donna hôtel kɔnɔ a ye vidéo lajɛ a ye yɛlɛ Lion ka page kan sani ne ka Facebook compte ka fa n ka nin page in dayɛlɛ a ye yɛlɛ aw k'a ɲini aw b'a ye a publicilen bɛ yen n ko Musa Mara ma mun n nana n bɛ wele lamɛn fasoden ɲumanya kɔnɔna na jɛɲɔgɔnya kɔnɔna na n nana ni jɛkulu dɔ de fɔlɔ kumakan ye
papier rédigé le bembolo papier ni fleur Moussa Mara amne ikakala papier nkono munde bala ngo tagabolo werete on bolo annana de kuma flate no ambe feka ibeka la taga billahi tallahi nkalena alquran na nkalena nfashula nkalena nga jena tigala akabe kuma mfe fulongo Moussa Mara arrête téléphone bi mbolo ya pour que anga kuma mbi fe folo ika bla bi fe ki bla vidéo direct la bela jelen ka lame parce que lion déplacera ne tenga fin dogo mogola ne te ko dogo bora shiba chibi otogo ya kelende la ante ko dogo ni min fora anko fe no o yan so e c'est-à-dire ni ya famu ya iba famu ni ma famu iba toy ne Moussa Mara bla direct la mogo ya lame wo Moussa Mara lion bora Espagne kana ife ya nana fo mbalema o me faka kuma do fo nyana bakurumba ya folla ntara Francis kana Moussa Mara ka ji suma sane yoroni mogo ye invité o me ka kuma mi fo nyana Claude la game Moussa Mara ka ji suma sane mine na be lion kono ji suma sane mine na bi lion kono ngataga fono nye kanada Muhammadu ka ngataga fono kaburu kono ali ji ma mi abulu anye meeting ke ka ban ma jimi anye foye chamanke adon to ko Francis kono anye foye chamanke ambi mobile kelen kono fo hotel la ngobo Moussa Mara ese bibla direct la iye fendo di lion mawa ako make iye wordi anwa o make iye sanu di anwa o make iye nga passe bo no ako ika horonya nika dambe tigiya nika bara o de kama anye nyoko soro ya bi parce que mun kama o wati la abe on fono bolo décision do de kumana ngo Moussa Mara abiseka jamana yi abiseka bon nokola Mbalemo, c'est comme ça, nous, on s'est retrouvés en France avec Moussa Mara. Et c'est Oyokuma Famou. Donc, au Konana, Moussa Mara est fait mindi lion ma mino de fo Onyana. Obe haketo wasote. Parce que wati Konana a sur mobile sababene bulu. Nana kabo on nali kofelan fe. Nye mobile kura do sa ni o 4-4 ni obimbolo 600. Obe haketo wasote kwa kobena fotodo. Mais mobile ça ne fait bien beko ko Moussa Mara fin bere nema mais nyo de fo Moussa Mara yoro ate amati URD fait ati frère comment dirais-je CDR fait ni akadrome 1 million kono na ma fo ma ya faye kiyama ani lahara Moussa e fin 1 million nema balemo mena fo nyana livre do be noko je m'excuse beaucoup là livre un titre bora on a dalen flembolo tabali sans fait ni willa vidéo binatige livre fitin dobe Moussa Mara to baka a titre bolen flengono ayo keleneta ka dilion ngo voilà Moussa Mara ni kadne ne ka son fena femi ni abiseka nafa do donku abiseka nafa do faso donku livre simple ayre Moussa ka livre glané ne do a haklilaw aba fe malika Mara to mi femi temenane Moussa Mara chenga France taka kononana a fe oyeni ndey menye kuma nasugu bela jeleme kay 4 diam kay million diam ay milliards diam amma ko be Moussa Mara ka milliard la jisuma ne ma mi afi aka jisuma sane aka haram yangono kuma ti dumini ma ne regi nga frère bebo mo ba kala ma fin bebe mbulu a bien na fin bebe mbulu ni mo mi taro fono ba kala anyo barako anana ona tola mais bi anyabe muna de fait que on tara oni anga manifesti bora anyabara mo chaman bolen do bi ka foko uti rashibati fe arashibati u deswa arashibati ya donta arashibati kumen kanike vraiment anana ayan la maloya aya fota aya donta aya bota mais ni wolo bi tebe na fo rashibati nyana de rashibati alni anye reta comme maçon alnani reta il faut pas qu'un mo la mais alnani reta bi ko metaka ni yokuluba billahi mo ni fum mena kana yira ka foko fin do robe mini teklin antu mi sera fonga metaka papa batil fe non ni oyan faye c'est d'ailleurs tout no bi sera kwali jonke mais o make oni e chaque modo jara tu mi sera kwali jonke o make oni mo wora ku mi sera kwali jonke o make mais mo ko jume de be mali fanga en kono bi komi ma delika wale doke mali kononana nyumani jukumana o mokote ne o fonyana aw nyana video la ngo mali politicien fon fe mumbe ka damine ibekala
Ibeka allez souiller, allez sarako, allez antale tofo. Ibeka échouer quoi. Parce que nanga me kuma drongo chou voilà. Ibeka échouer. Kadam ne sumela la. Kana fo labana moko lama no hakli be mina abe bana bakato e bana ba be la lion de côté cheka doro meti lion no muso ka doro meti lion isaka ne balifono kan dala kuma fo ni yem bali dongo do kun ten dala kuma finyano do anga hadama de ama fle wono chi kada ko chi lion de côté aya famu donc ambe pochoni mina bi malidon fo o ka famude cdr kanu ba fo o ka famude antunye sumela tao ama sumela tao ante taka kani problème intam mais on y a un manifesti bo horon denya konana la diria konana yerewolo denya konana ni te nyama denye angera ka kuma kan do de fo ni mo mi nyaki yere i nyama dembi i nyama densini i nyama den fo ka saka fi saradomi i ni ka somo i ka so tugle me mo mi na be nyama den ko lion de yafo an bena kuma kan do de ka horon denya konana chabakoroba ni ye dongono mugu dum maloya ka abi faga ite horon den ite ladri den ite horon c'est-à-dire era me ka kuma horonya kuma ka konana an bena benkan do de kan seni ambeta congrès la anye mune fo CDR international bien be CDR an be kuma na ka kuma kan do de blaye ni an bena mogo min kan obiseka ni wale anga walo latime ame voter otigie fo RPM ni aye RPM ja ni uye boabuka candidature la nu biseka anga walo sementia ambe barake uye ambena ni deka ambena ka wa mabeka commentaire la aya nye fonyana ambena ni deka wa mabeka ono choix tarake smela ni ebora ki joura mrola ko smela ya donta smela je m'excuse beaucoup hein je ne m'excuse pas hein j'ai même pas le temps de quelqu'un ce soir aya fam kuma bina kuma ka chan quoi kuma binali kuma binale ni bora kam mana kami fo oyi kumodi ni mi ya famu ni be ceder konna na to akono ni ma famu ni ti ceder konna na taga Allah haranga na nyoy nyo de fo toujours c'est-à-dire sira inte sira clenenye quoi a jegenendo mais nambe ka do akono ka bo moko chama meto anko fe quoi donc biko on ni URD farala nyokonka non moko ma se ka sunoko mais mes bons politiciens ou mes bons ka gino tamaebi les Moussa Mara les consonnes mimbu bolomba fo awnyana bi awtemin kalama et puis pour commencer et Karim Keita no de finana ngo c'est-à-dire ali kolongolo ka bubaka bola fo oti fembo chede ni songola ko non no de finana c'est-à-dire ara darbe lion bolo c'est-à-dire o ka juguni jahanama ye quoi Karim ali do Europe konana ni dona bien fa ne lion bi wogome ki labo mbalemo on fait Espagne jamanaka semaine temene ne ma sera sunoko téléphone fait ni o société civile ni o parti politique ka kuma kan ko nga kuma ni anga ambassadeur mais bien avant tout Karim Keita ibora yanfe dugina comment dirais-je Angola ne o finyana ne ento yanko iye minke no fo inyana mbalema ote min kalama Karim irete mi kalama yakila ko mo mabo min kalama mo de finyana sisa mais lion te boka viro ke teni et puis mi faire l'auto sigala fongu ko be détecter kaba o de kama semaine wera mindi kama fon femi temena ik bolo Espagne jamana kan mbalema ka fo nyana bakurumba folla Karim bora ya no araba temeni mais cheta kalama musota kalama Espagne jamana kono Karim chuna Espagne chuna a chuna aéroport mina amana Barcelone de anana Madrid aéroport la Karim chuna Espagne ya anana ya ni ambassade ka nyogoye anana ya ani consulat u ka nyogoye anana ya ani anga seni président ka nyogoye Karim ini ambassade ye kuma munu fo o yawa ginono kuma hotel Lyon asrai mais ni magobo kuma olambo finyana Karim ini consulat ye nyogoye munke mi magobo kuma lambo finyana o tenga asrai c'est les étatiques ça ne me concerne pas mais jamana inte chi on nyana ya Espagne jamana korona na te chillion sigle nyana billahi fonin sara no de fois alama wardama masanu dama mes relations au banaya nous sommes bien intégrés ici en Espagne ni maso oma plenty de liens kama sini yoro min kadi anga nyokon soroy
Mbalema unana on a seni présent unana takake Tata Keita. Espagne jamana konna na société civile moko club bene wili a parti politique moko club bene wili. Seni présent kera moko mi ni atisa ka lettre CV. Il peut pas rédiger c'est-à-dire atisa ka PV réglant quoi. Moko mi atisa ka PV glant. Je parle ce soir néo de Lyon, nyanguyati Lyona, muso nyanguyati Lyona. Mais Lyon be kuma réalité kan Lyon be kuma ni jama hakilla de. Jama mana min foko angoke Lyon be o barade ke. Ambia ode kama. Anti asraka delila. Moko mi nu ya taka ka on seni présent. Ni ode jole meni on a voté ko fin bela jele parlement. Après les votes, il nous ko fait. Oye Tata Keita e. Oye malionga au conseil basigné moko mimbeya. Balemo mina fendo fo nyina jiglatige ko makarto ko c'est-à-dire on yere espagnol ahina dona nyere la. Uya yira ka foko anga bo anga marché ke ni o société civile ani parti politique. Ngo uma isiri yorola chebakoro imami fo ifoni to ni ya fo ifoni jaye kuma dedo. Ni dugu kungolo ya dimi abidi dugutigi ma misiri kungolo mana dimi abidi almami ma ambe jamana mi ngona ante futine fe ne bora ka ambassade tan kunu bi ntena boka fen fo fen mi ni misaka malo ya sora la membe kuma ni ambassade direct ni ambassade wele nya nyininga ni mi bora la fono ngomba fo nya ambassade ngwim ama fono mi ni nyininga le minke me video direct de la global la bina me mbi nyiningali minke mena sigi video la mba be kelengele na fo mo nya na min te mena mba fo janfate bante fenrete ne horonde de men kuma kan respecter ni min te mena nche ningi ka daro mi ni ma da info no bisaka minke mbe okay misaka min fo mbe ofo ni ambassade wele nya nyininga auka kuna funi ya dila espagnolu ni roy otai mais video to ka ja a chamamba de be minye mogoro minye extérieur ni URD betay ay kono don doro mina le 600 mais ni fo doro mette mogoro la et Tata Keita anana ke seni président Espagne jamana kan mais mbalema aya jate mine mogo mi ni seni président ni ko atigila mogo ka toko sebe atise abake ni fotidi bon o make problème yi et RPM élément de do RPM ka carte fin bela jele mbabulu Kele fila sabana jumé ne balemo Tata Keita tara tatogo mina mbe ofono nyefo aw nyana aw ka da aw nyekoro mali kono mali ko ka nye fanta ani nani bela jelen fe voti mimbe ka keni a seni président ba mimbe malila onga ambassade ko salo ko ode nana kana Tata Keita sigia en 2017 balema wayni kuma lamede ko ode nana Tata Keita sigia anya wele anya nyininga jakulu willa ka se afa uya nyininga ala ko tien amasigi ambassade masigi horon e bi minani kuma kandi men balema aw ka jate mine moko ka bo malla kana moko ta ko osigi ko ke on espagnol ka seni présent moko mi ni o RPM moko yi RPM carte baku RPM fe bela jele babulu atigila moko ti se ka toko sebe am balemo mune be anga nyoko nyininga ni seni président be sigi ni ambassade ka baro konnana aborani article do wi kayirana ka foni article ne bi yake ni ISNI alnié parti politique ye ibise ka ke seni président ngo mon excellence mi ka kuma 60 ni ka kuma 60 o etien nebo article don en 2013 Kassim Tapo kelengele seni mo de kundo mais akume ademala nyo o article fa ngo me isoso o la etien fo ngo mon excellence ne hakilla seni ka sharia konnana ni dona Google kono ka taper electoral ko nyenyini Google konnana abe article do ba yira ila ka foko ni mogobe takake yoro mi seni président ikenka ni abesigi aucun lettre du parti politique kelengele na bela jelema o yoro jamana konnana ou bien jamana kofelana ngo on fait Espagne jamana ka parti politique joli de beya men balema ay kuma jahanama ya kuma ay kuma balaw mayoro mino de fo awnyana parti politique minye Tata Keita fono sigi o kara RPM kelene bien c'est-à-dire ni parti politique ba bébé Espagne jamana kona mais parti politique minya sigi o kara RPM ani sadi
bon ko sadi fono ko parce que ko parti politique faut enregistrer l'inter au niveau de l'Espagne ici parti politique te ya ko me ko Umar Marko Mbora salo ko o ya ka parti enregistrer no o sadi bon lettre m'a dit parti politique toma a m'a dit société civile ma association mi ni obeya ka chani association keme fla ani biduri Espagne jamana kono ya mais ou quoi mako o chi enregistrer l'infonté yan fait ambassade là association kelendoro ni fono nana présenter o mogo mi fono be no ni uyo ota uyo o fono ta ko ke e mogo flana e ka data ta keita kan malion on men une position ni la Espagne ya bi seni bela parti politique bela jeli société civile bela jeli on te che kalama ante muso kalama mais ni mogo flas taraku ubla on nganye mogo yala ko Mali konona na ni an ambassade te de min be voiti ko nyefela fe Mali kono ko odi nana nunu ta ku sigi on kuna Espagne jamana kan ko depuis 2017 donc o de be enchaîner na on kuna ya bi foka se bima mbademo mumbe donc ko Lyon ma ko anga boka marché do we téléphone ci ko voti teke ni ambassade wele ka fanyana ngo mon excellence ante fali fonika so fonika fali sera non la de iye wulu min ku jigane so ni kiba ku kle wulu ku karlado horon ye horon de iye kuma kamunu fo iye bonya min ke anyeya amba don wo anya a rekoni mais o konona na o bonya masaki amba fe ka fere nyini ni wale ina parti politique to bela jele ka convoquer anga je anga wale seni présent anga je anga sigi croyer ani société civile ambassade ko nema ko c'est trop tard quoi que c'est que ko aye seni nyemogo wele Bamako ko non ko ninde sigira ninde bi valider ninde be ni ti yelema tina se ka do ala donc tata keta de bi ke on a seni présent et mama faire fouet ti se ka sora la pour que ka se ka balaou bali pour que ka se ka mangam dafara akoko faire tale bolo ataka niveau la na ba ka niveau la na bi se ka ke abake ngo d'accord ne ci la dende ntena bininga ci donc mbalemo takabolo mimbe ambolo ni awko ka ambassade wele ko ka consul wele obe haketo nye message info ci sen me video inko asro nye vocal glan minti tani fla nya ci ambassade ma nya ci consulama nye me ka kuma minu fo akuma chamamba kono nana donc nyo de fonte fendo fo horonya la ka kla kana nchi ala nya be fo nyana nya passa ere ma nya bla groupe aw ya nya ye groupe chaman san fe mo ya ta ka partager groupe ni nyonche donc c'est ça hakila mi manake awla ni oye marché ni ñokon la burujani fengo yi nebi ore fo aw nyana anga nyine oko otini ko solution ni président sans fait fin talama aba fo kale binga abi fe ka konlo chien. Je n'appelle jamais les gens à la violence. Non, ce n'est pas dans le sang. Mais s'il faut le faire aussi, je vais le faire. Hein. Je suis prêt à le faire. S'il faut le faire, je vais le faire. Mais améliorer mina bi problème mimbe o kadjugu nimbe o ye voiti ko ye voiti bina ketodi Espagne bela jale bureau de voiti binani de Espagne jamana konnana ya bureau de voiti numbe romnuna j'espère que a papier bembolo nya papier nye ayefono mo chamanye a papier chima donc ambe solution du men de yini URD obe position du men de yini sadi mo obe position du men de yini yelema mo obe position du men de yini takabolo jumɛn de bɛ aw bolo an bɛ se ka min kɛ pour que voiture ninnu bɛ se ka kɛ jɛlenya kɔnɔ ladiriya kɔnɔ min tɛ marche ye min tɛ yɔrɔ kari ye min tɛ problème wɛrɛ ye problème in t'a solution ye an ka ɲinɛ kasi nin kɔ an ka ɲinɛ tɔgɔma in kɔ don dan tɛ don kelen ye quoi ko tɔ bi kɔfɛ ka na mais j'espère que an ka jɛ ɲɔgɔn fɛ an ka solution ɲini a la donc a kɔni yirala k'a fɔ ko tata tɛna bɔ seni président la ɲina ni an bɛ baara k'o kan an ka k'o kan n'an ta k'o kan an ka to yen ambassade ka kumakan ye ale se t'a la parce que n'a b'a ka niveau la a b'a kɛ mais ko a t'ale ka niveau la a t'a kɛ donc les gens m'a dɔn bɛɛ lajɛlen pɛrɛnnen don mankan kama mais ne bɛ o ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ mɔgɔ mɔgɔ min tulo bɛ na an ka mankan yɔrɔ to yen an ka essayer an ka solution wɛrɛ ɲini anw dɔrɔn tɛ o anw ye
comment dirais société civile mais on est URD farala ɲɔgɔn kan on be baara kɛ ɲɔgɔn fɛ on est parti politique minnu tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛɛ de bi jɛ vote ACCR bɛ ta cogo di u bɛ kɛ cogo di formation bɛ kɛ cogo di ni vote banna dépouillement bɛ kɛ cogo di nombre jumɛn bɛ sɛbɛn parce que bureau de vote la mɔgɔ caman ye n wele fɔlɔ k'a fɔ n ɲɛna bureau de vote taara bila yɔrɔ min o n'olu ka yɔrɔw cɛ ka jan ni capitale kɔnɔna u t'a kɛ u bɛ taga kɛ capitale kɔfɛ yɔrɔ wɛrɛ la bon a kɛra o kɛcogo la donc o fɛɛrɛw bɛ ɲini cogo di mɔgɔw fana ka carte d'électeur taara di yɔrɔ la ni u tɛ se k'a sɔrɔ yɔrɔ min mais tout simplement carte d'électeur fɛn o fɛn mun bɛ yen ni o tigiw ma se ka reconnu mɔgɔ minnu bɛ k'a tila a b'o nombre sɛbɛn simplement et purement aw b'o garder ni soɲani kɛra Espagne dugukolo kɔnɔ yan n y'o n b'o layidu tɔw ye ni soɲani kɛra Espagne dugukolo kɔnɔ yan balimaw a bɛ bɔ bɛɛ lajɛlen da k'a ma bɛn o kɔni ça je peux le garantir soɲani tɛ kɛ yan yan kɔni soɲani tɛ kɛ yan parce que stratégie b'an bolo an tɛ n'o fɔ yan i t'i ka bolo gaba mɔgɔ kɛlɛ la i t'i bolo gabakurun bɛɛ bɔ kɛlɛ kelen na i bolo kala i t'a bɛɛ minɛ dibi wɛrɛ bɛ na stratégie bɛ yen an bɛna stratégie ta baara in bɛ se ka ɲɛ cogo min na donc an bɛ dugawu kɛ ala k'a ɲɛ ka di an ma mais mɔgɔ minnu ko ko anw tɛ u tɛ CDR fɛ ou bien k'u bɛ CDR la k'u bɔra ko parce que an taara Sumela fan fɛ an b'a fɔ u ɲɛna ko c'est à dire ala ka u bɛɛ ni yɔrɔ ye yɔrɔ min ni o Mali jɔbagaw bɛ yen nin nɔ parce que n'i tɛmɛna nin parti ninnu na anw ka faamuya la jɔbaga wɛrɛ tɛ Mali la mais n'a bɛ yen n balimaw an ka di kunun mɔgɔ ɲuman a bɛ kɛ bi mɔgɔ jugu ye bi mɔgɔ ɲuman a bɛ kɛ sini mɔgɔ jugu ye 2013 réalité ani 2018 réalité c'est deux choses diamétralement opposées salon ne kun a bɛ se ka kɛ salon ne tɛ seli mais ɲinan bɛ seli salon ne sunna ɲinan ma sun pourquoi fɛn dɔ de ye n bila la hakili c'est à dire mɔgɔninfin ye hakili de ye hali n'i ye diɲɛ c'est à dire hali n'i ye Maka ni Madinɛ ni fɛn bɛɛ ta k'a di Sumela ma Sumela ka passé Sumela ma anw ka action kɛ ni min bɔra la Sumela bɛ bɔ o kalama malidenw bɛ bɔ o kalama Sumela kelen tɛ o ye cɛ o cɛ anw farali kan ka baara in kɛ anw y'o de fɔ an tɛ don mɔgɔ fɛ yuruguyurugu la an tɛ don i fɛ lanbara la mais an bɛ yɔrɔ min na bi i bɛ jɔn ta u ko Cheikh Modibo Jara fo ka taga se mɔgɔ caman ka candidat fɔlɔ kun ye o ye CDR mɔgɔw la u ko Cheikh Modibo Jara bon an ɲɛ b'a la bi tile fila in na problème dɔ bɛ o da la mais an y'o de fɔ n'i ba n'i ba sinamuso n'u ye karaw kɛ ɲɔgɔn na ni dangadenya tɛ a man di ye k'i ba ye dugu ma dɛ i ba sinamuso mana diya i ye cogo o cogo Cheikh Modibo Jara a ma fɛn k'an na mais a ye walew bɛ yen nɔ wale minnu ni minnu fɔ aw ɲɛna n'a tɛ o kalama mun kama Cheikh Modibo Jara Sumela Cissé Moussa Mara Umaru comment dirais-je Umaru Mariko ni c'est-à-dire a bɛɛ ni ko ma bɛɛ fɔ a ka ca aw yɛrɛ b'a bɛɛ dɔn aw ka nin dɔ fɔ ko wale dɔ bɛ yen nɔ ko Mali jɔ wale b'o la ko Mali jɔ wale t'o la ko a dɔ ma fɛn dɔ kɛ jamana kɔnɔ ou bien a dɔ ye c'est-à-dire aw k'o dɔ fɔ ne ɲɛna ban Mali yɛrɛ kɔnɔ de maaba fɛn o fɛn min bɛ k'a ta sanfɛ fo ka jigin dugu ma aw k'a dɔ fɔ ne ɲɛna ko min ma wale jugu dɔ kɛ Mali kɔnɔ aw k'o dɔ fɔ ne ɲɛna ban n'o mɔgɔ bɛ Mali kɔnɔ Mali yɛrɛ tɛ dɛ hali Europe yan c'est-à-dire i b'i pan ko dɔ de kunna ka mɔgɔya kɛ hadamadenya bɛ ten tɔ hali mɔgɔ muso n'i y'a furu i b'a ye ni aw hakililaw kɛra kelen ye i b'a ye furu bɛ mɛn si la mais ni hakililaw commencera ka fɔ ɲɔgɔn kɔ furu bɛ tiɲɛ dɛ donc mɔgɔ minnu bɔra CDR la n'anw ni hakilila fɔra ɲɔgɔn kɔ an b'a f'u ɲɛna ko ala ka se n'u ɲuman ye ala ka se ni an bɛɛ lajɛlen ɲuman ye mais n balimaw Moussa Mara ka démissionné ka bɔ k'ale bɛ fara Cheikh Modibo Jara kan pourquoi mun de bɛ yen mun de mɛnna ouais mais nous u tira premier tour là nous ma deuxième tour sɔrɔ u bɛ fara Bouaka a yɛrɛ ko ten ko entre le peste et le choléra ko jumɛn de ka ɲi peste u ka fɔcogo la nanzarakan mɛnlaw ka fɔcogo la o ye kunfilanintu de ye ko kunfilanintu bɛ mɔgɔ min na ani kɔnɔboli b'i la n'o ye choléra ye ko o fila la ko dɔ ka fisa ni dɔ ye quoi IRD ani CDR anw ye kunfilanintu ye c'est-à-dire i bɛ bo seri i bɛ fɔnɔ kɛ quoi o ye kunfilanintu ye choléra o ye IBK ye o ta ye boji seri ye u bɛ tugu o kɔ u bɛ tugu o kɔ nka Moussa Mara bɛ kɛ Bamako yɛrɛ bɛɛ lajɛlen district maire ye
a ye campagne fɛn o fɛn mun financé o bɛɛ wari bɛ segin a ma Cheikh Modibo Jara bɛ kɛ premier ministre ye IBK da ye san 5 ye ni o ka san 5 banna donc Cheikh Modibo Jara bɛ sigi o ka nɔgɔ u ma k'a fɔ ko ni Sumela nana n'o kɛra baara kɛbaga ye o bɛna mɔgɔw bɛna voter ye san 10 in kɔnɔna na donc o ka ja o ye sima ko ye o bɛna olu sɔrɔ balala o t'u sɔrɔ balala o tɛ kɛ ala ye limano beran filɛ nin ye min bɛ ji jukɔrɔ mais a tɛ kɛ mɔgɔ si ta ye ni ala ta tɛ ala ta ni Mali jɔli a ŋaniya a dusukolo a hɔrɔnya a cɛya bɛ mɔgɔ min na ala ka Mali do o ma bon anw minnu ye an kan di hɔrɔn kɛnɛ kan cɛya kɛnɛ kan ladiriya kɛnɛ kan ko an bɛ sa an kumakan nɔfɛ mɔgɔ ne t'a dɔn c'est-à-dire quoi n ko bamananw ko ten n ko kɔrɔ t'a wulu boso a faba rɔ f'a jɛniba mɔgɔ min bɛ kɔrɔ fa a t'a wulu boso yɔrɔ koyi min b'a jɛni dɛ kɔrɔ jɛninaw a y'a jateminɛ n'i ye kɔrɔ da ta la dɔrɔn a b'a wulu boso e de la dangaden jahanamaden anw de k'i ka na taa an mago t'i la bi an mago t'i la sini an bɛ tugu Cheikh Modibo an bɛ tugu URD kɔ fo ka taga min kɛ Sumela Sise a kana da Mali suɲani mɔ dɛ a ka Mali don a ka denbaya kɔnɔ a ka Mali kɛ sɔgɔsɔgɔ bɔnbɔn ye a ka Mali kɛ lemuruba ye hakilila min bɛ anw na ni a y'o hakilila ta k'a b'o baara kɛ o de kama anw bɛ tugu a kɔ mais ne t'a dɔn kun jumɛn na a bɛ taga bila Arash Bachi la deliluya jumɛn b'aw bila Arash Bachi la Arash Bachi de ye décision ta wa n ko CDR de y'a ta aw ti bɔ CDR kama mais min mana wuli o bi bɔ k'a bobara boma siɲɛ Arash Bachi la i b'a fɔ komi mɔgɔ wɛrɛ tɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ ni Arash Bachi tɛ Mali ma ci Cheikh Modibo Jara sigilen ɲɛna wa Mali ma ci Musa Mara ɲɛna ya wa Mali ma ci Igor ɲɛna Mali ma ci IBK ɲɛna ya wa Mali ma ci Musa Traoré ɲɛna ya wa wa u bɛ nin baara bɛɛ la Musa Traoré de bɛ nin bɛɛ lajɛlen jukɔrɔ ka nin bɛɛ lajɛlen dilan ka di IBK ma n ko Mali kɔnɔ ni maa kɛ ka fa bi Musa Traoré don bilahi n kalenna ala la Musa Traoré de bɛ ka nin baara bɛɛ lajɛlen labɛn wa o baara fana bɛ labɛn deliluya dɔ de kama o deliluya ye ni IBK ye fanga sɔrɔ ale den o ma lakodɔn a ka parti politique bɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn mais a ma se ka san sɔrɔ bon IBK ka fanga kura in kɔnɔna na Musa Traoré den mina don Mali faamaya kɔnɔna na gouvernement kɔnɔna na a bɛ commencer ka dɔn en cas ni balancement ma ɲi nɛgɛ ma ni a balancera cogo dɔ la n'a commencera ka poyi k'i ni da fɛn dɔ kan ka ko dɔw jagosa kɛ malidenw bɛna fɔ ko ko nin ma kɛ a fa ye nin bɛ sɔn ka fisaya n'a fa ye donc là Musa fana ka denw bɛna an marali daminɛ tuguni nin système de bɛ yen Musa Traoré de kɛlen don ka bilaki bɔ k'a da ko fɔ IBK ka gagner bilahi n'aw t'a kalama n y'a fɔ aw ɲɛna n kalenna ala la Musa Traoré de kɛlen don ka bilaki bɔ IBK bɛ fɛn o fɛn mun na a bi wale fɛn o fɛn mun kɛ a bi conseil fɛn o fɛn mun ta o de kama n b'a fɔ IBK ɲɛna n ko a ka conseil baga man ɲi c'est à dire dugutigi kɔrɔ tɛ dugu ɲalen fɛ Musa Traoré de bɛ IBK ka hakilila bɛɛ lajɛlen d'a ma n balima wa pour a b'a di kun jumɛn na a ye Cheikh Modibo Jara ninnu Musa ninnu mɔgɔ o mɔgɔ bɛ IBK ka parti la Musa Traoré de bɛ k'a bɛɛ sama ka na wa nin bɛɛ nakun tɛ dɔwɛrɛ pour que ale yɛrɛ ka den bɛ se ka intégrer cogo min na gouvernement kɔnɔna na don n'a nataw la mais bilahi wa i yɛrɛ ka fɔlen don Musa Traoré c'est-à-dire misiden tɛ jara dɔ fɛn jugu ye mais a bakɔrɔ b'a dɔn maliyɛn ye fɛn min ye e b'a dɔn alors mi IBK ATT fisaya ni IBK ye bi n y'o de fɔ IBK n'a musow kɔni u ye furu caman don Mali kɔnɔ dɛ mais gɛlɛya fɛ IBK ka taa n'a furu bɛɛ sara a bɛɛ sara kɛnɛ mais defɛn tɛ Mali kɔnɔ an bɛ ɲini ka an bo dun o bɛɛ n'a ta lagalagatɔ daji bɔ ko IBK an bɛ sa i nɔfɛ IBK an bɛ sa i nɔfɛ anw bɛ sa i nɔfɛ mais anw bɛ sa i nɔfɛ i kumakan de kan n'i y'o bila an b'i bila hali bi ni Bachi y'a kumakan bila bilahi cɛ min b'i bɔ k'a fɔ ni m'a fɔ aw ka ku bɔ jaralakaw la k'a sɔrɔ na bilahi n b'a fɔ ne ka dɔrɔmɛ tɛ Bachi kɔnɔ Bachi ka dɔrɔmɛ tɛ ne kɔnɔ n tɛ mɔgɔ nɔfɛ wariko la wa an ti kɛ mɔgɔ nɔfɛ wariko la Bachi bana miliyɔnw na ka ba plasiw la sani an ka se nin niveau in na ni wariko de kun don ɲɔgɔn kun tɛ Bachi sɔrɔ yan ɲɔgɔn an bɛ yɔrɔ min na bi CDR mɔgɔw ɲɔgɔn kun tɛ Bachi sɔrɔ nin niveau in na ɲɔgɔn ma kun tɛ CDR sɔrɔ nin niveau in na a y'i ba fɛn caman na dɛ kɛlɛ selen a laban yɔrɔ la sa donc u bi bɔ ni wale nasugu bɛɛ de ko parce que k'an taara Sumela fɛ aw ɲɛ bɛ jɔnni na n'an taar'o fɛ ni Bachi tɛ mankan kɛ ni diɲɛmɔgɔw kun tɛ wuli ka mankan kan na n ko CDR composé don ni diɲɛ parti bɛɛ mɔgɔ de ye minnu hakili la ko an bɛ taa Cheikh Modibo Jara fɛ n'olu ye Cheikh Modibo Jara ka mɔgɔw ye ni a ma k'olu kunfilenna ye ni olu ka hakilila ma sɔrɔ olu y'u yɛrɛ ta a y'o yɛrɛ ta o ti kojugu ye mais an lagosili o y'a jumɛn ye
mais sans peren ka de la mole marfa ci kan ta boa jaka billahi kono mi ya kono da a kono c'est-à-dire kili fan dara suguba kono ka fan toro suguba kono jato boa jaka limano ay on be ante takasa no de fond o CDR avion de rétroviseur ta la de parce que na on la droit meta ibi rétroviseur et moto ni mobile de la bi ko felan fle avion mana il ça parti fin vlere ay kini ke ga washi lige nous on s'en fout che jisma lo de na mo danga sheka mbalemo ka fo awnyana ka se ka fo awnyana ni système de ben numbolo ou be fe kana ni oyi donc ka CDR ni URD ka c'est-à-dire an nege bo mo la mais no de fois une vidéo do la mais ko ta ko kele abiketan depuis midi non depuis midi tere voiture était ni gagne ko ni kele do URD et CDR sumela fo kuluba ni ala e shidi ma ibayi ni ala ma shidi ma amba ke ko ama sumuna a topu etole na fe amba mali fa fe bebi yere masisa malo kilo be ke mugan durde ambe muso nani fu bela de be ka to an chama me muso kele furu la billahi sumela ka sigi doro bara bana na yijana na mijata ko be ko ba kele ni kuma ka mis donc mbalemo ayaw hakli bo aw minun ko koy horon yi aw minun ko URD aw minun ko CDR ay fara ñogon kan aw ka ñogon ye bien fantan nani fe am se ka barake to mi horonya ben kiliya konana kan victoire ta ka glo an ngolo la bien mo ka ya bike amba ke ti se ka bali muso ti se ka bali ibe ka betaka karimu bora ya mbale mo ka kuma la karimu ko seni présent no ya nyere ka seni présent ya ko ni karimu ko yan campagne kanya ko ka euro ba tan ani nani dalema mayro mi fo nyana mi no fo o nyana o euro ba tan nani karimu ko ma karimu club na ni tieno ni tiente boldore ka demanti mi boni photo ni prévu to bela jeli karimu ko ma ko bo ka to ale ka ta malla ko na le sira malla ni ala sona ma be euro ba tan nani 14000 euros abo bla canada ma ale bo bla poche kono donc bara to bike campagne de bike wa don me ibeka fe ya ibeka fe bakatea watan nani bla kana an tadiri tata anti contrôle ni karimu 14000 euros bla kana di ma mne ka dun an fo itala faso ka worde do ibalema ni sinju ka worde do adun ni bisa ka min dema ala iko dema ala mais on woni be ya horonya kelenya ladiria fin be fo janfa adande do balema o temene ko fe ka boy e anyeba la ni wakati na o keleno ka photo ça dire nta fe ka kuma mi refo mina fo quoi ata intéressé ça mais mo chama hagli bala ou keleno ka photo tata ka ou bla porno photo ka bachi kuma ka ta ka bla koro ka fen chama ta ka bla koro hakila mo chama ya Facebook sanfɛ ko bachi be generala yan fɛ abaka porno tourner ni muso ni ibi muso belebele ba do ibi hakela man do ibi fen do bon limano angana ni kuma ke kuma mendaye na kera tiaye an na kera tiaye ka soro tiete bachi ye chedi aya fam bachi ye chedi bachi ye bi kogodu komi aw chewo ka hake to bi kogodu to mi bachi tenete musoko ye kele flana ali mogo min te kungolo ti kan iba don ka fo mogo min photo be ka boni te bachi kuma kan c'est-à-dire logistique do be bi ibe kuma seconde kelen do ubi kuma kan ta ka glan billahi uye mogo de contrata uye mogo de ta ka contrat ku la pakistano ube mali kono e bachi ye ni kuma fo ne nyana ka chani semeni sabaye bi ka kla ka abla écrit la aka fenge Facebook aka page kan abora aka chani semeni sabaye aw ye do bachi ka page kan sena o ka photo nunu la je folo aw ka ta kuma kan la me wale minumbe aw ko lu don o ya soro photo yin ala fa ma bo abama bo mais ni imagine on ya soro depuis semaine temeni on ye imagine soro mais ni semaine na de commencer à chercher sinon on clara na mena bo ka fo aw nyana ou ye bachi kuma kan deta mais an yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi sa an ka ko bɛɛ kɛ jɛlenya kɔnɔna na ni baci de don munna a tɛ se ka a ɲɛda bɔ diɲɛ bɛɛ k'a ye pourquoi aw b'a tigi bɔ ka a cɛya ni a senw ni a lankolon bɔ aw bɛ mɔgɔ min yɛrɛ kɔ arasi baci tɛ fila tɛ mali kɔnɔ dɛ
a fitininw bɛ a kɔrɔbalenw bɛ a teriw bɛ Arash fɛn wɛrɛw sɛgɛkataninw bɛ fɛn wɛrɛw bɛ mais Arash Batch o ye kelen de ye a juniorw bɛ a fɛn bɛɛ bɛ mais Arash Batch ye kelen de ye donc sɛnɛw ka dan a sengala ma ani a lebulu yɔrɔw bɔli ma aw bɛ se k'a yɛrɛ ɲɛda bɔ an k'o bɛɛ ye denni min filɛ nin ye ni o dalen don c'est à dire aw yɛrɛ ka photo in a y'a jate minɛ dɔrɔn mais aw ka dɔn k'a fɔ tubabu tɛ kɛɲɛ ko la cet appareil nasugu bɛɛ de bɛ diɲɛ kɔnɔ bi fɛn min bɛ se ka fɛn min kɛ sinon nin tɛ mɔgɔ wɛrɛ ka baara ye RPM mɔgɔw ka baara don bon RPM mɔgɔw minnu bɛ ka baara kɛ n b'a tigilamɔgɔw dɔn n bɛna u fɔ aw ɲɛna n'u u b'a a wale in na n bɛna u fɔ aw ɲɛna vidéo wɛrɛ la mais bien avant tout Cheikh Modibo Jara terikɛ min bɛ Allemagne a muso n y'o de fɔ Lyon n'i donna an ka district kɔnɔ n bɛ don i ka district kɔnɔ o muso o de bɛ ka fɛngɛ ninnu bɔ n tɛ nin tɔgɔ fɔ bilahi talahi a muso tɔgɔ bɛ n bolo yan a ka fɛn bɛɛ bɛ n bolo yan mais semaine wɛrɛ n bɛ bɔ n bɛ ko da e kan a ye continuer n'a ye campagne ti da yɛlɛ yan a ye continuer n'a ye n kalenna Ala la n kalenna kira la a tɔgɔ n'a ka fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ n bolo yan o bɛ ka photo in kɛ dilancogo minnu ni cɛrin cogo minnu na a ye photo in bila yɔrɔ hakɛ min na n t'a da dɔn sisan n bɛ ka kuma yɔrɔ min mais a kun y'a bila yɔrɔ hakɛ min na a ka ca ni yɔrɔ 40 ye n b'a bɛɛ kalama n balimamuso i tulo bɛ ne na n tulo b'i la n'i ma vidéo in sɔrɔ dɔ bɛ na f'i ɲɛna a ti Berlin Espagne pardon Allemagne dugu dɔ in tɔgɔ u ka dugu kumaba dɔ in tɔgɔ image ni fɛngɛw bɛɛ bɛ n bolo téléphone nin kɔnɔ yan nin téléphone min filɛ a fɛn bɛɛ bɛ yan mais min n'i kama mais min fɔ aw ɲɛna balimaw merci mon grand Béchir merci Ala k'an to ɲɔgɔn ye mais min f'i ɲɛna n balimamuso sabari i ye muso de ye sabari muso lebuli man ɲi sabari n b'a ɲini fɛ Ala kama kira kama n b'i deli i ye nin min kɛ a dan a yɔrɔ la i kana tɛmɛ o kan n'i tɛmɛna o kan Lyon bɛ woro bɔ fura ɲɛ ma n bɛ fura bɔ woro ɲɛ ma pardon n bɛ fura bɔ woro ɲɛ ma cɛ caman muso caman bɛ pan ka turu la cɛ caman bɛ pan ka turu la image bi yan montage tɛ dɛ an ta ti montage ye dɛ mais mun kama sɛnɛw ka wuli nin tɔgɔ tiɲɛniw la sɛnɛw ka fɛngɛ aw b'a fɔ ko Arash Batch ye nin tigi fɔ a y'a kɛ tan Arash Batch ma mɔgɔ si ka fɛn ta k'a fɔ ko a ye dɔ ni dɔ ye jɛnɛya la ni o m'a sɔrɔ a y'a preuve bɔ k'a da a y'a sɔrɔ cogo min na a b'o de bɔ k'o yira aw la mais aw ye Arash Batch ta sɔrɔ cogo di fɛnw bɛ yen nɔ bi appareil bɛ yen bi hali ne appareil bɛ yen ne Van ye appareil sɔrɔ yan i b'i sigi n'a ye bilahi n kalenna n ka Ala la i b'a jɔ mɔgɔninfin jɔlen na i ɲɛ b'a julankolon na bilahi talahi lulɛti de don n y'a sɔrɔ siniwaw de bolo ka lulɛti du ɲɛ na dɛ k'i jɔ ka mɔgɔ filɛ i ɲɛ b'a cɛya n'a musoya bɛɛ la bloc t'a la dɛ mais an ka boli to bɔrɛ kɔnɔ an ka sɔn o kɛra yɔrɔ min a y'a dɔn k'a fɔ appareil na sugu bɛɛ bɛ yen chaîne bɛ yen nin nɔ i b'a don i kan na a bɛ mɔgɔ filmer chaîne gansan foyi t'a la i bɛ tila k'a bɔ ka taga n'a ye yɔrɔ dɔ la c'est à dire appareil baaramakɛ yɔrɔ ninnu na u bɛ chaîne in bɔ dɔrɔn k'a bila appareil dɔw kɔnɔ i tɛmɛna yɔrɔ o yɔrɔ a ye ko kɛ a b'a bɛɛ filmer bilahi talahi a chaîne bɛ yen chaîne gansan k'a don i kan na piri tɛ k'a la foyi tɛ k'a la mais n balimamuso Allemagne bilahi ni vidéo wɛrɛ la n b'i tɔgɔ fɔ bilahi n kalenna Ala la n b'i tɔgɔ fɔ bilahi n kalenna n fasu la i tɔgɔ bɛ n bolo yan bilahi n kalenna n fasu la i bɛ ka ko kɛ n b'a bɛɛ kalama mais ni Ala sɔnna ma ni semaine in kɔnɔ ni action tɛmɛna vidéo wɛrɛ la n bɛna min da i kan i bɛna dɔn n y'o de fɔ n ko mɔgɔ lebu man di Lyon ye Ala kana mɔgɔ lebuli Ala kana nɔgɔya ne ye Ala kana mɔgɔ si lebuli nɔgɔya ne Lyon ye n t'a fɛ ka buna hadamaden ɲɔgɔn lebutɔla ye mais n'i ye hakɛ tɛmɛ ka mɔgɔw tɔɔrɔ ni mɔgɔ i lebuli ni mɔgɔw ka hɛrɛ bɛ o de la n b'a kɛ donc n balimaw minnu bɛ Arash Batch fɛ kumakan ninnu Arash Batch ka photo ninnu c'est à dire aw yɛrɛ kan'u filɛ parce que mun de kama ni Arash Batch don sa u k'a kɛ Ala n'a kira kama u k'a ɲɛda bɔ k'a yira an na aw bɛ se ka taga nin bɛɛ filmer cogo di porno 10 ani dɔɔni de bɛ ne bolo a bɛɛ Arash Batch kumakan de ye conversation dɔw yɛrɛ b'a la o ye ne ni Arash Batch ka conversation de ye n'aw t'o kalama limanaw n b'o fɔ aw ɲɛna
Arachibachi bɛ ka ne wele téléphone na a conversation kɛra k'a to Mali la ye a bɛ ka ne de wele o conversation kumaw dɛ o de talen filɛ k'o kɛ ka porno dilan ta mais n balimaw an ka ɲɔgɔn bonya n balimamuso i yɛrɛ bonya Allemagne Mali la a y'aw yɛrɛ bonya minnu b'a réseau kɔnɔ Mali la bon vidéo ninnu si ma dilan yan a bɛɛ dilanna Mali la de muso minnu don fana u y'u musow bɛɛ ta Mali la de muso minnu don u y'u musow bɛɛ ta Mali la de an bɛɛ ye maliyɛn de an tonso n'an barajuru bɛ Mali kɔnɔ ye chambre de passe minnu bɛ Mali la olu chambre de passe de ye nin ye an bɛɛ b'a kalama mais pakistanais minnu nana n'olu fana bɛ ka montage kɛ ni Ala sɔnna a ma nous sommes c'est-à-dire an bɛ wale dɔw la an bɛna a bɛɛ yira aw la hali n'a kɛra campagne bannen kɔfɛla ye an bɛna a bɛɛ yira aw la mais aw ka dɔn k'a fɔ campagne wagati in na fɛn bɛɛ de bɛ kɛ coup bɛɛ bɛ permis toutes les coups sont permis mais nous on s'en fout billahi on s'en fout mais Cheikh Modibo Diarra ko a ka candidature k'u y'a rejeté Arona Sangare ko ta k'u y'a rejeté Choguel Maïga ko ta k'u y'a rejeté provisoirement ni Mali joli hakilila de bɛ u la no olu de bɛ se ka Mali bɔ nɔgɔ la Ala k'a nɔgɔya u ye ka président nɔgɔya u ye ni Sumela de bɛ se ka Mali bɔ nɔgɔ la anw kɔni a kɛra a y'a bɔ nɔgɔ la n'a ma bɔ nɔgɔ la anw CRD anw mi sa Sumela ka nin décision kelen ka sa fɔ Kuluba n'a sera ka Mali bɔ nɔgɔ la o don n'a ma se ka bɔ anw minnu y'a ta an bɛ bɔ ka wale min fana kɛ jamana in kɔnɔ jamana in kɔ ka aw bɛɛ bɛ n'o ye donc ne b'a ɲini aw fɛ aw ka jɛ an ka fara ɲɔgɔn kan toujours an ka Sumela soutenir an ka se ka taga n'a ye Kuluba bana b'a la dɛ a man kɛnɛ dɛ mais an b'a furakɛ de n y'o de fɔ mɔgɔ ɲuman tɛ Mali politiciens na dɛ i dalen don Cheikh Modibo Keita min na n'an donn'o ka palmarès kɔnɔ sisan i b'i ban a la Moussa Mara n'an donn'o ka palmarès kɔnɔ i b'i ban a la Umar Marko n'an donn'o ka palmarès kɔnɔ i b'i ban a la mais an tɛ yan o kama an tɛ yan mɔgɔ laburuja kan mais min kɛra an bɛ o de fɔ tagabolo minnu bɛ yen an bɛ o de fɔ an tɛna taga don mɔgɔ ka domaine privé kɔnɔ k'a fɔ an bɛ na n'i ka fɛn dɔ ye wale dɔ b'an bɛɛ la a bɛ se ka kɛ Lion yɛrɛ ɲɔgɔnna gulɔmina tɛ yen walima Lion yɛrɛ ɲɔgɔnna jimina tɛ yen walima Lion ɲɔgɔnna jɛnɛyakɛla yɛrɛ tɛ yen jogo jugu bɛ bɛɛ la e min bɛ ka ne filɛ jogo dɔ b'i la jogo dɔ bɛ ne na mais o ni faso ko tɛ ɲɔgɔn ye sira la faso b'a d'a ma jogo b'a d'a ma komi Malika y'a fɔ cogo min donc n'an bɛ faso jɔ ko kuma na ŋana ko porno fɛngɛ tourné ko nin bɛɛ URD RP mɔgɔw ka parce ko Ishaka tagara bɔ ni fɛngɛ Ishaka ka walow bɛ Lion bolo yan ni o bɔra don o don aw b'a ban Karim Keita ka walow bɛ yan mais an ka tagaba yen an ka semaine nata in ma kɔnɔ a ye porno wɛrɛw dilan Lion kumakan ka yala ne k'a dɔn ne ni Baci de bɛ kuma na parce que porno saba de bɛ yen nɔ n ye Baci tɔgɔ ye min na a conversation ye ne ni Baci de ka conversation ye a don tɔgɔ y'a sɔrɔ ne de bɛ conversation na mais n bɛ baara da aw dɔ kan ni dɔ cɛ ma furu sa aw ka ku bɔ n na bilahi n kalenna Ala la ni dɔ cɛ ma furu sa ni dɔ m'a bolo a nu fi a ɲɛ fiyɛ k'o y'a nu ye aw ka ku bɔ n na campagne dayɛlɛ la n balimaw Sumela ka fɛngɛ la anw ni Sumela ka farali ɲɔgɔn kan a waleyaw a hakililaw n y'a ɲini aw fɛ minnu bɛ CDR kɔnɔ minnu ye kankelentigiw ye minnu ye hɔrɔnya n'u y'a san su ani tile n b'a ɲini aw fɛ aw ka dɔ fara courage kan URD bi yɔrɔ o yɔrɔ CDR bi yɔrɔ o yɔrɔ a ye ɲɔgɔn affronter an ka jɛ an ka baara kɛ bonsoir Lassine Koné depuis à Barcelone donc an ka jɛ an ka ɲɔgɔn bolo minɛ an ka se ka baara in kɛ baara bako kelen ye ɲɔgɔn fɛ an ka ɲɔgɔn minɛ kɛlɛ in bɛ se ka gagne cogo min i bɛ ka gagne t'e ma hɛrɛ ye ne ma hɛrɛ tɛ bilahi n kalenna Ala la tabatɔ ti bɔ ɲuman kɛ ni i bɛ ka nana tuguni a b'a bila hakili la ko aw ye c'est à dire i ye wara ta kun mɔ dɛ i ye wara ta kun ma Karimu bɛ boli ka boli min na fu tɛ dɛ ni aw sɔnna ka fara Karimu kan ka duwawu ɲini Karimu b'a ka duwawu ɲini na kɛ il est obligé a fa de taatɔla don fight la n'a ma voyage ba cɛya ka wuli ka jɔ cɛya o tɔ la dangadenya min fɔra a y'o guloki ta k'a coro a kan na dɛ ni e bɛ ka tila ka a ɲini ka Karimu fa sutura k'i fa lebu ka Karimu ba sutura k'i ba lebu ka fini don Karimu fa la ka fini bɔ i fa la ka fini don Karimu ba la ka fini bɔ i ba la taa o nɔfɛ kɛ n balimakɛ anw ma f'i kana taa dɛ anw ko a y'anw to yen anw dagabolo de ma anw de ko Sumela wa an ko Sumela donc bɛɛ k'a fɔ ko champi Sumela fɔ Kuluba CDR fɔ Kuluba ni Sumela taara Kuluba anw ka hakilila de bɛ yen
anw ka kɛlɛ a bɔra nɔgɔ la bi a bɔra nɔgɔ la sini mais ɲɛ min fɔ ɲɛna Mali cira nin bɛɛ lajɛlen ɲɛna dɛ ko fitiriwaleya ka dabila ni ɲinɛ ni ju jɔn kɔ i laban b'i kɔnɔ gan dɛ e fa ka terrain minɛ ni na yan i ba ka terrain minɛ ni na yan ne fa ka terrain minɛ na ne ba ka terrain minɛ n bɛnkɛ ka terrain minɛ na yan diɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna o kɛra Musa Mara ɲɛna o kɛra ka Sheikh Modibo Jara to yan o kɛra ka Umaru Marikon to yan o kɛra ka IBK to yan o kɛra ka Igor to yan o kɛra ka Bacili to yan o kɛra ka président ɲinina in bɛɛ lajɛlen to yan u si ma bɔ ka ni Arash Bachi nana wale min yira malidenw na n balimaw kana o wale ɲɔgɔnna yira aw la e cɛ n ko maliyɛn ɲɔgɔnna fitiri wale tɛ yen nɔ bilahi ne yɛrɛ ye maliyɛn mais maliyɛn ɲɔgɔnna fitiri wale tɛ yen bi ko Arash Bachi an tigɛr'i la i da y'i malo i kunkolo y'i malo i sen y'i malo c'est n'o de fɔ n ko bariko langolo o de bi mankan kɛ ka caya n'i ye bariko langolo ta k'a bila sira kan i b'a kunkan mɛn godogodogodogodogodo mais e k'a fa ji la i k'a bila i b'a ye a bɛ tɛmɛ hali mankan t'a la c'est les tournevis qui font trop de bruit les gars nin bɛɛ kɛra anw na Mali kɔnɔ yan ni sɔngɔ bi kan i fa la k'a minɛ ka taga a don kaso la k'i kɔrɔkɛ bi minɛ k'a ci yan i muso bi minɛ na i den bi minɛ na fɛn bɛɛ an balimamusow bɛ ka violer fura tɛ yen foyi tɛ yen wale cɛjugu nasugu bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ malidenw na mais nin président ɲinina in si ma bɔ k'a fɔ aw ɲɛna ko a' ye wuli aw k'aw ɲɛ yɛlɛ aw ka nin baara in kɛ aw ka nin tagabolo in kɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka kɛlɛ kɛ an ka nin kɛ tan Arash Bachi de y'o kɛ kɛlɛ nana se laban yɔrɔ la n'a ma mɔgɔ yira sisan donc an bɛ to ten wa n'an tora ten fɔlɔ ko bon ko a ye kɛlɛ fu kɛ a ye mɔgɔ min yira a m'a yira anw de y'a yira anw minnu ye kɛlɛ k'a nɔfɛ anw de ye décision ta k'a yira mais ko mana kɛ togo togo dɔ de bi bɔ k'a déclarer Arash Bachi ta ye déclareli fu de ye limanɛw a gansan donc n bɛ o de fɔ aw ɲɛna video jɛnyɛna sujet ka ca an bɛ mɔgɔ saba ta u k'u hakilila di CDR ni URD ka tagabolo kan ani Espagne bureau de vote kow bɛ togo min an bɛ mɔgɔ saba ɲini olu k'u hakilila di o kan an ka video jɔ yan mais ni Ala sɔnna ma wagatiw de ye n tan bolo ma baara ka ca n bolo bilahi video in labɛnnen don n bolo n bɛna wale minnu fɔ n bɛna kuma minnu fɔ a bɛɛ bɛ papier kan yan a bɛɛ bɛ yan mais a si tɛ se ka fɔ parce que n ye video daminɛ retard la n ye video batterie kun tɛ n ka téléphone fana kɔnɔ k'a sababuya kɛ kabi dugu jɛra ne ma temps sɔrɔ miniti kelen m'a sɔrɔ donc n bɛ foli se aw ma aw minnu ye ne lamɛn Ala k'an to ɲɔgɔn ye Ala ka Mali di a jɔbaga ma anw minnu anw ko n ko an hakilila taara Sumɛla fɛ yarabi yama n'a hakilila ti Sumɛla la Ala ka a di a ma a kunnawolo Ala ka di anw bɛɛ lajɛlen ni Sumɛla ma Ala ka an bɛɛ lajɛlen kunnawolo nin tagabolo in na Sumɛla ka se ka kuluba sɔrɔ anw ka tagabolo ni a bɛ kɛ n'a tɛ kɛ an bɛɛ ka se k'o dɔn donc Ala ka ɲa ka d'a ma vive le CDR vive la coalition du CDR avec l'URD fɛn bɛɛ fɔ janfa Ala k'an to ɲɔgɔn ye merci beaucoup Ala k'an to ɲɔgɔn ye kɛnɛ bi aw bolo ni mɔgɔ min b'a fɛ a ka wele donc aw bɛ sɛbɛnni bila n bɔ o tigilamɔgɔ wele merci beaucoup. Ok. Donc on commence. John Milina. Je vois Mpali Jara. Merci Ivan. Lassine connaît Barcelone. Ok, Lassine y est appel lancé. Ouais, là, si appel lancera. Là, si appel lancera.